In a very short time, Honorable President of India, the First Lady of the country, will be accorded a grand welcome. And we are expecting the dignitaries on the dais very shortly. Honorable Governor of Odisha, Professor Ganesh Lal ji, Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Navin Patnaik ji, Honorable Union Minister, Sri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Chief Justice of Odisha High Court, Dr. Justice S. Muralidhar ji, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, Sri Bikram Keshari Arugh ji, Honorable Mayor Bhubaneswar, Srimati Sulochana Das ji, will be adoring the stage, will be sharing the stage along with the Honorable President of India, Madam Srimati Draupadi Murmu ji, and also this event will witness eminent personalities in different walks of life. They will be felicitating Honorable President of India. And indeed, we feel privileged. We get felicitated by felicitating the great souls. And this event is just a testimony to this expression. As you know, the first lady of the country, the Honorable President of India, Madam Srimati Draupadi Murmu ji, throughout her life has been committed to the lofty ideals of humanism as advocated by saint poet of the soil, Bhima Bhoi. ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ. Let me be a fallen soul, but may the world with all its denizens be saved and safeguarded. That is how the great saint poet has advocated. And Madam, Honorable President of India's Madam Srimati Draupadi Murmu ji is very much committed to the lofty ideals of this stanza advocated by the great saint poet Bhima Bhoi. And we are very much honored with the gracious presence of all the dignitaries. Honorable judges from Odisha High Court are there, and also honorable members of the Council of Ministers, they are also among the audience, and also honorable representatives, they have added luster to this program with their gracious presence, and the bureaucrats from our state, from the country as well, they have also made their presence felt over here, and we are extremely delighted to welcome the media people, both representatives from print and electronic media. And this program is being telecast in different channels so that all the people of Odisha, they can view this event
which is being conducted here at Raj Bhavan, in the premises of Raj Bhavan. So I hope all the people of Odisha, they will be a part of this event, and sitting in their respective homes, they will be witnessing this great event, which marks felicitation to the illustrious daughter of Odisha, who is the first lady of the country, who is the Honorable President of India. And we deem it a privilege to request esteemed Development Commissioner of Odisha, Sri Pradipta Kumar Janaji, to compare the whole event. And as the master of the ceremony, he will be comparing the event, and this event will leave a mark in our hearts and minds. And that will give an inexpressible feelings to Madam Srimati Draupadi Murmuji. And although she is honored and she is felicitated by different organizations throughout the country and beyond the country as well, but having been felicitated in the soil where someone is born, it gives a different kind of feelings. And we hope that Madam Srimati Draupadi Murmuji, Honorable President of India, will have such kind of feeling this evening when she will be felicitated by the people of Odisha, represented by Honorable Governor of Odisha, Honorable Chief Minister of Odisha, Honorable Union Minister, Honorable Chief Justice of Odisha High Court, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, Honorable Mayor, and also by eminent personalities who have carved a niche for themselves in the domain of different walks of life. कोई मतलब Good evening. I will just again familiarize all our invited guests with the proceedings and the do's and don'ts. All our guests will request them to switch off their mobiles or keep them in silent mode during the entire duration of this program. No one will stand up to take photographs from outside the stage. When Honorable President has arrived, I will announce the same, and everyone I will request to kindly stand up. And once Honorable President comes on the stage, I will announce the President. Everyone will continue to stand up. Once Honorable President reaches her seat, I will announce the national anthem. Police band will then play national anthem. Everybody will continue to stand up during the national anthem. Once Honorable President takes her seat, everybody will take their seats. When any of the dignitaries in the dais speaks, I would request all our invited guests not to stand up, not to make any noise or avoid cross-talking. I will announce the name of the dignitaries on the dais as well as guests one by one who would felicitate Honorable President. After the felicitation is done by our guests, we would request them to quickly turn back to their allotted seat. We would request not to, our guests not to stay for more time on the dais to take a special photograph or to have a separate photo session. After the felicitation is over, Honorable Governor will address the gathering. Then Honorable President will address. After the address by Honorable President will return to her seat. Then I will request everyone to kindly stand up, and I will
announce the national anthem. And once I announce national anthem, the police band party will play national anthem. After the national anthem, Honorable President will leave the stage. All will continue to stand up till Honorable President departs the venue. After Honorable President departs, other dignitaries on the dais will leave the dais, and thereafter we will request our dignitaries, everyone in the audience, to leave the venue. So I will seek all your cooperation and support in this matter. This is a matter of moment of pride for all of us to felicitate the Honorable President of India during her maiden visit to the state. महामान्य राष्ट्रपति भारत माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्वागत करने आमे समस्ते अपेक्षमाण एवं निर्धारित समय रे ए कार्यक्रम सहित संयुक्त होई आपण माने ए कार्यक्रम को अधिक गरियान करिसेंती आपण मान को साधुवाद देउछु। विशेष भाव रे एभली एक कार्यक्रम जहाँ ओडिशार संस्कृति गरिमामय जगन्नाथ संस्कृतिर गौरव को प्रख्यापन करुछि एवं जो माटी तार व्यक्ति विशेषण को जो माने उत्कर्ष साधन करी माटी पाई गौरव आनिछंती सफलतार शिखर रे पहुंची अन्य मानक पाई उदाहरण पलटिछंती सेमानको संवर्धना देवार आवश्यकता रहिछि। मुतांक वंदना करे लेखेतांक प्रशस्त कविता टेकिछि जे महादीप जलाई जा जीवन वर्तिका मुतांक वंदना करे जाश्रमर पवित्र परशे बढ़ाई देवत्व गारिमा काले काले मानव अंतरे। एटी मन पड़े ओडिशार वरेण्य कवि गंगाधर मेहरंकर पदपंक्ति प्रशंस्य जनर परशंसा छाड़ी वृथा प्रशंसे की फल कि लाभ उद्यान तरुमूल छाड़ी वन वृक्षे देवा जल। जे प्रशंस्य जन समाजर से भली स्थिति रे पहुंची जो माने अन्य मानक पई उदाहरण पलटि जानती से माने प्रणम्य होई जानती प्रशंस्य होई जानती से प्रशंस्य मनीष मानकर अवश्य वंदना हेबा उचित अवश्य प्रशंसा हेबा उचित। सेथिपाई ओडिशार सुयोग्य संतान संततिंक मध्यरे आज जो नाम को श्रद्धा एवं सम्मान सहित आम ग्रहण करुचे से देशर पंचदश राष्ट्रपति ये माटीर गौरव उत्कल जननींकर यशस्वी संतान माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं जीवनर सकल दुस्थिति भितर मध्य जीवनर सकल प्रतिकूल स्थिति भितर मध्य जी निज आचरण रे निज उद्योग रे परिस्थिति और परिवेश को अनुकूल करि पारंती एवं से अनुकूल आबह भितर एक स्वतंत्र प्रवहमान धारा होई बही जाई पारंती एक अनन्य मंदाकिनी भावे निजर छल छल अनुभव को व्यक्त करि पारंती प्रख्यापन करि पारंती से होई पारंती पंचदश राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तृष्णार जले पहरी पहरी तोलागी जेतोले रक्त कई कृष्ण नागर दंशने सेकी पड़िब नई रे पड़िब नई। जीवनर घात संघात भितरे जो व्यक्ति माने निजर से स्थित प्रज्ञता को अक्षुण्ण रखी निजर से उद्योग एवं प्रतिबद्धता दायबद्धता को अंगीकार करी ए माटीर मनुष्य मानक पई उदाहरण होई जानती से सबुदिन इतिहास स्मरण रखे। आउ एही क्रम रे ओडिशार गौरव भारतर पंचदश राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू महोदय को आज यही स्थान रे आमे स्थानित करुछे एवं आज राष्ट्रपति भाव रे तंकर देशर राष्ट्रपति भाव तंकर प्रथम ये मातृभूमि को प्रथम जन्मभूमि को तंकर गस्त अवसर रे ओडिशावासी जेतिकी पुलकित जेतिकी उच्चाटित प्रतिटी ओडिया आज से आनंद को से उल्लास को व्यक्त करने व्यग्र हो जाइछन्ति एवं आज
राजभवन रे प्रेक्षालय रे राजभवन रे परिसर भितर आयोजित ए संवर्धना उत्सव रे सामिल होइछन्ति ओडिशार गौरव ओडिशार विविध जीवन शैली प्रतिभू माने एवं ए संवर्धना उत्सव मध्य प्रख्यापित हुई प्रति घरे घरे प्रतिटी ओडिया घरे घरे पहुँचुछि एवं समस्त ओडिया भाई भौणी माने ए कार्यक्रम सहित संपृक्त मध्य हेउछन्ति एहा हम समस्तंको गौरवान्वित करुछि एवं तारि भितरे आमे अपेक्षा रखिछु ओडिशार महामान्य राज्यपाल महोदय सहित ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित रहुछि मान्यवर केंद्रमंत्री महोदय एवं ओडिशा उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश महोदय सहित आम ओडिशा विधानसभार माननीय बाचस्पति सहित मेयर महोदय आम स्वागत करुचु एवं स्वागत करुचु आपण मानक विविध मंडली को एवं किछि समय मध्य महामान्य राष्ट्रपति महोदय उपस्थिति हुई ए कार्यक्रम आपण मान निकट में पहुँचब साधुवाद एवं कृतज्ञता जनाई मंच को आम उन्मुक्त रखुचु। Honorable President has arrived for the first thing. Then what I will say is, that's not the President. हाँ मैं बोल दिया yeah once madam reaches there and gets comfortable then I will say the national anthem police band को तरफ
Honorable President has arrived. All are requested to kindly stand up. The President. The National Anthem. नमस्कार। भारतर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदय सम्मान रे ओडिशा सरकार तरफ आयोजित आज नागरिक संवर्धना समारोह को मु महामहिम राष्ट्रपति मंचासीन अतिथिवृंद तथा उपस्थित सज्जन मंडली को स्वागत जनाऊँगी। May I now take this privilege to welcome Sri Naveen Patnaik, Honorable Chief Minister Odisha, to kindly deliver his welcome address. Chief Minister, sir. मान्यवर राष्ट्रपति जी, मान्यवर राज्यपाल जी, मान्यवर केंद्र मंत्री, मान्यवर मंत्रीगण एवं अतिथिगण समस्त को नमस्कार। ए माटीर कन्या आम समस्त प्रिय मान्यवर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ओडिशा बासी पाखरु मु स्वागत करुछि। प्रथम ओडिया तथा देशर प्रथम जनजाति झील भाव आपण राष्ट्रपति पद मंडन करिसंती। ओडिशार गौरव वृद्धि करिसंती। एथिपाई आमे समस्ते सारा ओडिशा गर्वित। राष्ट्रपति दायित्व नेबा परे आपण आज प्रथम थरे पाई ओडिशा आसीचंती। Every Odia today feels honored with your elevation to the highest office in the country. The people of Odisha now visualize their success through your eventful journey. From Rairangpur to Raisina Hill, from a modest teacher in a remote tribal village to the first citizen of the country, is indeed an inspiring journey. Your simple living and dedicated work, especially in the field of education, has created hopes among the children to dream big in life. In fact, education is the harbinger of transformation. And from the very beginning of your
career, you have been focusing on it. I'm sure education will receive the highest priority during your tenure as president and take India to new heights of glory. महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ शुभेच्छा ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। Thank you very much, sir. Now may I request Honorable Governor Professor Ganesh Lal ji to felicitate Honorable President with a memento, a boit of filigree representing the past maritime trade link of our state with the outside world. It's my privilege to request Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji to felicitate Honorable President with a filigree work on Konark representing our past cultural heritage. May I now take this opportunity to request Sri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister, Education, Skill Development and Entrepreneurship, to kindly felicitate Honorable President with a piece of Dokra tribal dance craft. Now may I request Dr. Justice S. Muralidhar ji, Chief Justice, High Court of Odisha, to kindly present a filigree work on Lord Jagannath, the presiding deity of our state, to the Honorable President. Now I take this opportunity to invite Sri Bikram Kesari Aruk, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, to kindly present a memento, a famous Saura painting, to Honorable President. May I now invite Srimati Sulochana Das, Mayor, Bhubaneswar Municipal Corporation, to kindly felicitate Honorable President with a traditional silk uttariya. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ will present a traditional Sambalpuri stole to Honorable President. विशिष्ट जनजाति नेता सुंदरगढ़ जिलार जनजाति उन्नयन परिषदर अध्यक्ष श्री विनय कुमार टोपो will present a tree of life, a filigree craft, to Honorable President. श्रीमती
सुभाष महंत जड़े मिलेट चाषी मु अनुरोध करी श्रीमती सुभाष महंत मयूरभंज जिलार स्वनामधन्य मांडिया चाषी तांको अनुरोध करी माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक मिलेट गिफ्ट हैम्पर दे संबर्धना करी। थैंक यू। डॉक्टर प्रतिभा राय ओडिया भाषा साहित्य यशस्विनी साधिका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पद्मभूषण डॉक्टर प्रतिभा राय। शी विल फेलिसिटेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट with the books written by her. श्रीमती पूर्णिमा किंचाई मलकानगिरी जिलार स्वाभिमान अंचल आसीथिबा जड़े सफल महिला उद्योगी महिला स्वयं सहायता गोष्ठीर नेत्री श्रीमती पूर्णिमा किंचाई एक कोटपाट साल दे राष्ट्रपति महोदय को संबर्धित करेंगे। विशिष्ट स्थपति पद्मविभूषण सुदर्शन साहू विशिष्ट स्थपति आंतर्जातिक ख्यातिसंपन्न प्रस्तर शिल्पगुरु पद्मविभूषण सुदर्शन साहू निजस्व प्रस्तर कृति प्रदान करी माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबर्धित करेंगे। मु वर्तमान प्रवीण कुमार गिरी को अनुरोध करी से मंच उपर को आसी माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबर्धित करेंगे। कोणार्क मंदिर एक फिलिग्री काम दे श्री प्रवीण कुमार गिरी होचंदी सिल्वर मेडलिस्ट इन वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022। डॉक्टर पद्मश्री दिलीप तिर्की नाउ Dilip Tirki, Padmasri Dilip Tirki, President Hockey India, will felicitate Honorable President with a memento on Hockey India and a T-shirt. Dr. Ashok Kumar Mahapatra, an internationally acclaimed neurosurgeon, will now felicitate Honorable President with an Uttariya. श्री हलधर नाग, पश्चिम ओडिशार स्वनामधन्य कवि पद्मश्री हलधर नाग एक संबलपुरी उत्तरीय प्रदान पूर्वक मान्यवर राष्ट्रपति महोदय को संबर्धित करेंगे। संत कवि पुरस्कार प्राप्त बांधकला शिल्पी श्री सुरेंद्र मेहर। संबलपुरी बांधकला शिल्पी श्री सुरेंद्र मेहर निजस्व बांधकला कृति मान्यवर राष्ट्रपति महोदय को प्रदान करी संबर्धित करेंगे। अरुणा महंती, प्रख्यात ओडिसी नृत्य शिल्पी पद्मश्री अरुणा महंती एक पारंपरिक तालपत्र चित्र दे माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबर्धित करेंगे। खवार नकबी,
Now I request Khawar Nakib, a famous Urdu poet, to felicitate Honorable President with a Sambalpuri stole. श्री ईश्वर चंद्र नायक वर्तमान मु जातीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री ईश्वर चंद्र नायक महोदय को अनुरोध करी से एक पटचित्र दे माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबर्धित करेंगे। शेषे प्रेमलता बारिक महोदय को अनुरोध करी से मंच को आसबे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्राप्त श्रीमती प्रेमलता बारिक को अनुरोध करी से एक संबलपुरी उत्तरीय प्रदान करी माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबर्धित करेंगे। May I now request Honorable Governor of Odisha, Professor Ganesh Lal ji, to deliver his address on this momentous occasion. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu ji, Honorable Chief Minister of Odisha, Shriyut Naveen Patnaik ji, Honorable Chief Justice of Odisha, Shriyut Murlidhan ji, Honorable Speaker Shri Vikram ji, Honorable Mayor Shrimati Slochna Das ji, and luminous beings of the divine light, kindly accept my salutations on this divine occasion. अभी राष्ट्रपति जी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किए, सड़क पर बैठ कर किए, और प्रभु जगन्नाथ की इस धरती को जिन्होंने अपने रक्त के कण कण से सिंचित किया है, भारत माता के चूड़े को अपने रक्त से रंगा है, ऐसे सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि करने भी पहुंचे। Well, this signifies that she is the child of transcendental power. Well, she is the embodiment of this yaj, dan and tap, you see, performing her duties with dedication, sincerity, and offers herself completely, holds her life cheap for the sake of others. And as far as tap is concerned, self-study, self-restraint, self-refinement, muskarata mom, silence, smiling silence, she is. She is the manifestation of endurance, firmness, and the true spiritual heroism, you say. She wins by meditation, working through inspiration to intuition. Should I call her the beauty of care and share, the bliss of abstain and sustain, and a earthen lamp, you can say, which supplies the juice of light to the others while keeping herself in dark? Well, that is perhaps, in my opinion, and I can
visualize that she is a rishi of the ancient times, you say. And a rishi only can embrace the agonies, the anguishes, the fevers, the frets, and the fumes of the world. She can embrace the heartbreaking incidents and the shattering moments of life. And lo, what a miracle happens, you see, while embracing all these sufferings. The pricking thorns, you see, turn into celestial, beautiful flowers for her. Well, that is what a rishi can do. As far as her installation as the President of India is concerned, I am of the opinion, the world may agree it or not, the Honorable Prime Minister delivers a message to the world at large, you see, that this is not an era of war, you see. It is an era of beauty, light, and peace which are hovering on the sky and to bring them down on the earth, you see. It's an era of transcendental anxiety, emotional sensitivity, and empathy. It's an era, it's an age. We are on the earth to raise the world to God in deathless light, you see, and to bring the God down to the world on earth I came. This is the age where there will be a rendezvous of the earth and heaven, you see, Dhara or Gagan ka Milan. That is what the Honorable Prime Minister of India thinks like that. That is what I think, you see. And this is an age of a new conscious planet, a new heavens, a new world order, a new edifice, a new sanctity, purity, you see. A new earth, you can say like that. And as far as the Honorable President is concerned, I am very sure, you see, the divine river of wisdom flowing through the veins of this my great country will clear the chaos, the disorder and disharmony of our own creations, you see. I will conclude like that. राष्ट्रपति जी, आपके शुभ आगमन से सभी के हृदय कमल खिले हैं। फिर से बार बार निमंत्रण देते हैं कि आपका अपना धरती है, आपका अपना सब कुछ है, आप बार बार इधर आने का कष्ट करें. And should the world would like to understand that the Honorable Prime Minister is moving around the country and praying to Mahakal, whether it may be Somnath, Ujjain, or Kedarnath, Hinda, all the others, you see, just to save this planet from the onslaughts of dragons, Draculas, and dinosaurs. बहुत बहुत प्रणाम. वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय. May I now request Honorable President of India to address the August gathering. Honorable Madam President. ओडिशार राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशीलाल महोदय, मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महोदय, केंद्र शिक्षा, दक्षता विकास और उद्योगिका मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर महोदय, ओडिशा विधानसभा वाचस्पति श्री विक्रम किशोरी आरूप महोदय, भुवनेश्वर महानगर निगम अध्यक्षा श्रीमती सुलोचना दास महोदया, मंचासीन अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, स्वजन मंडली, गणमान्य अतिथिवृंद, भद्र महिला और भद्र भक्ति, जय जगन्नाथ. नमस्कार.
राष्ट्रपति हेबा परे निज माटी को यह मोर प्रथम आगमन। यही अवसर रे आपण मानंको हार्दिक अभिनंदन, स्नेह और श्रद्धा मते अभिभूत करिछि। सेथिपाई मु आपण मानंको निकटरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एपरि एक भव्य उत्सव आयोजन करिथिबारु मु ओडिशार राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं सेमानंकर पूरा टीम को धन्यवाद अर्पण करुछि। आज सकाळे पुरी जाई मु चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करी फेरिछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ केवल ओडिया मानंकर प्राणर ठाकुर नहंती, से मध्य जगतर नाथ। ओडिशावासींक पाई, भारतवासींक पाई एवं सर्वोपरि विश्ववासींक मंगल पाई मु जगन्नाथंक निकटरे प्रार्थना करिछि। आशा करुछि जे महाप्रभु मो प्रार्थना शुणिबे, सारा पृथ्वीर शांति और समृद्धिर कारण हेबे। दातापणरे श्री जगन्नाथ को केही सरी नुहंती, तेबे तांको निवास अर्थात श्री मंदिरर सुरक्षा और संरक्षण आम समस्तंकर दायित्व। पुरी रे ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो एक सर्कल ऑफिस खोला जिबा विषय रे दाबी होई आसुथिला। एक कथा मु जानिथिली, पुरी ठारे एक सर्कल ऑफिस रो आवश्यकता रहिछि बोली मोर हृदबोध होइथिला। चलित मास 5 तारिख रे केंद्र सांस्कृतिक मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सहित ए विषय रे मोर आलोचना होइथिला। इतिमध्ये पुरी ठारे ASI रो एक नुआ सर्कल ऑफिस खोला जाइथिबारु मु केंद्र संस्कृति मंत्री श्री रेड्डी महोदय को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि, धन्यवाद जनाउछि। राष्ट्रपति भाव में मु भारतर केतोटी राज्य को ग्रस्त करी अपार आनंद लाभ करिछि। सेठाकार लोक मानकर आचार विचार अकपट स्नेह सम्मान मते मुग्ध करिछि। भारतर प्रति प्रदेश मते बेस आपणार मने होइछि। भारतर माटी मो पाई खांटी सुना तो भारतर जल जीवन और भारतर पवन प्राण स्पंदन। भारतर प्रति शिला शालग्राम तो भारतर प्रति वृक्ष कल्पवट। मूलरू उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दर्शन रे विश्वास करी आसीछि जे मु भारतर जेउठी थिले भी ताहा मोर निज घर। गोपबंधु लेखिछंती, थिले जहीं तहीं भारत बक्षरे मणिबी मु अछि आपणा कक्षरे। मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम। तथापि निज माटीर महकरे भिन्नता अछि। निज राज्यर पानी और पवनर आकर्षण भिन्न एवं निज अंचलर दिग दिगंतर सौंदर्य नियारा। तेणु आज ओडिशा आछि मु अत्यंत आनंदित। प्रिय बंधुगण, भारतवर्षर भूगोल और इतिहास रे ओडिशा एक स्वतंत्र स्थान बजाय रखी आसीछि। उत्तर और दक्षिण भारत मध्य ओडिशा को संपर्कर सेतु भाव में केतेक ऐतिहासिक अभिहित करिसंती। चिलिका परी बृहत ह्रद, शिमलीपाल परी जैव विविधतारे परिपूर्ण क्षेत्र एवं भितरकनिका परी जातीय उद्यान भारतर भौगोलिक विविधता को ओडिशार विशेष अवदान रही। ओडिशार गौरवमय इतिहास और संस्कृति भारतवर्षर सांस्कृतिक विपुलता को विपुलतर करिछि। अहिंसा भारतर आत्मार उच्चारण। सेही अहिंसार स्पष्ट स्वर शुभिथिला ओडिशा माटीरू। भुवनेश्वर उपकंठ स्थित दयानदी अववाहिकार चंडाशक धर्माशक परिणत होइथिला। पराक्रमी सम्राट खारवेल अहिंसार पूजारी थिले बोली मध्य कुहा जाए। भारतवर्षर नौवाणिज्य को ओडिशार दान बेस गुरुत्वपूर्ण। ओडिशा साधव माने बाली, बन्य, सिंहल आदि द्वीपरे जाई वाणिज्य करुथिले। एही वाणिज्यिक संबंध भारतर परवर्ती वाणिज्यिक और वैदेशिक नीति को किंचित प्रभावित करिथिबा मध्य संभव। ओडिशा पुणे भारतर प्रथम भाषाभित्तिक राज्य। 1936 मसीह भाषाभित्ति रे आधुनिक ओडिशा गठित होइथिला। यह खूब संभवतः अन्य आंचलिक आशा आकांक्षा पाई
प्रेरणा देइथिला। इतिहासकार माने कहंती जे ब्रिटिश विरोधी आंदोलनर आद्य झंकार सुबिथला ओडिशा माटीरू। 1817 मसीहार पाइक विद्रोह यार उदाहरण। जयी राजगुरु और बक्सी जगबंधी वीरत्व भारत इतिहास रे विरल। 1857 मसीहा विद्रोहर शेष पर्यायर वीर सुरेंद्र सायंक संघर्षर सीमा नहीं। पुनश्च ब्रिटिश विरोधी जनजातीय संग्राम मध्य ओडिशार अनेक पुरपल्ली रे देखा देइथिला। भारतीय संग्राम इतिहास रे एही सबु विप्लवर स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को ओडिशार अवदान मध्य गुरुत्वपूर्ण। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर सेवा और संग्राम एवं उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर मौलिक चिंतन तथा ओडिशार नारी नेतृत्व प्रति महात्मा गांधी को श्रद्धा थिला। माँ रमा देवी, सारला देवी और मालती देवी प्रमुख ओडिशार नेत्री माने स्वाधीनता आंदोलन पूर्व भागरे थिले। ओडिशार लवण सत्याग्रह भारत रे हृदयस्थ द्वितीय स्थान अधिकार करिथिला एवं प्रथम स्थान अधिकार करिथिला गुजरात, जोंठी निजे गांधी महात्मा दांडी यात्रा करिथिले। यह विद्वान मानकर मत। ओडिशा रे पुणी भारत छाड़ आंदोलन तीव्र होइथिला। भद्रक ठारू कोरापुट पर्यंत विभिन्न स्थान रे गुलिकांड संघटित होइथिला। भद्रक जिल्लार इरम रे सर्वाधिक 29 जन शहीद होइथिले। वंचित वर्गर महिला परी बेवास शहीद हेबा एक ऐतिहासिक घटना। परवर्ती समय रे आदिवासी नेता लक्ष्मण नायक फांसी पाइथिले। देशीय राज्य मिश्रण क्षेत्र में मध्य ओडिशार अवदान उल्लेखनीय। ओडिशा सहित नीलगिरी गड़जातर मिश्रण भारत रे देशीय राज्य गुड़िकर मिश्रणर मार्गदर्शक बोली ऐतिहासिक माने मत पोषण करिसेंती। ए संक्रांत रे उत्कल किशोरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर अग्रण भूमिका थिला। सुधी वर्ग आपण माने जानिछंती जे भारतवर्ष पृथ्वी रे एक सांस्कृतिक महाशक्ति भाव में परिचित। विविध नृत्य संगीत और कला कारीगरीर गंताघर भारत। भारतर ए कला क्षेत्र को ओडिशार अवदान अतुलनीय। भारतर 8 गोटी शास्त्रीय नृत्य मध्यरु ओडिसी अन्यतम तो भारतर 6 गोटी शास्त्रीय भाषा मध्यरु ओडिया अन्यतम। साहित्य सांगको कला, संगीत, क्रीड़ा, समाजसेवा और आईटी आदि क्षेत्र में ओडिया युवपीढ़ीर योगदान प्रशंसनीय। भारत में अनेक प्रकार लोकनृत्य रही। से क्षेत्र को छौ, संबलपुरी, गोटीपुओ, रणपा, चढ़िया चढ़ियाणी आदि अनेक नृत्य ओडिशार दान। ओडिशा 62 वर्गर आदिवासी भाई भणी मानकर निवास स्थल। से नृत्य संगीत ओडिशार सांस्कृतिक स्रोत को प्रकारांतरे भारतर सांस्कृतिक महास्रोत को पूर्ण करिछि। अगणित कारुकार्यपूर्ण प्राचीन मंदिर, स्तूप, विहार और गुंफार भूमि पुणी ओडिशा। सेही दृष्टि भारतीय भास्कर्य मध्य ओडिशार अवदान उल्लेखनीय। भारतवर्ष वर्तमान एक महत्वपूर्ण समय मध्य दे गति करिछि। आजादी का अमृत महोत्सव पालन करुछि भारत। आउ 25 वर्ष पर भारत स्वाधीनतार शतवार्षिक पदार्पण करिब। सेहीपरि ओडिशा एक नुआ प्रदेशर मर्यादा प्राप्तर शतवार्षिकी पालन करिब आउ 14 वर्ष पर। यही कालखंड भारतवर्ष पई एवं सेही क्रम रे ओडिशा पई खूब गुरुत्वपूर्ण। भारतवर्ष को एक विकसित देश रे परिणत करिया पई एबेठारु सामूहिक उद्यम हेबा आवश्यक। विशेषतः भारतर युवपीढ़ी प्रतिबद्धता और परिश्रम बल रे भारत जे समग्र पृथ्वी रे नेतृत्व नहीं पारिबो एथिरे संदेह नहीं। एपरि मध्य आशा करिबा यथार्थ। इतिमध्य स्वदेश प्रति एवं स्वदेशी व्यवस्था और सामग्री प्रति युवक मानक मनोभावर परिवर्तन परिलक्षित हेउछि। भारत प्रति विश्ववासी दृष्टिभंगी रे मध्य परिवर्तन आसीछि। कोविड-19 महामारी समय रे भारत टीकाकरण क्षेत्र रे देश भितर एवं देश बाहर जेपरी सफलता हासिल कर देखाइला ताहा विश्ववासी को चकित देइछि। परिवेश सुरक्षा क्षेत्र में
ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି। ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ସୁଖର କଥା, ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ମୂଳ ପରିଚୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଗତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ। Our youth is convinced that both computer and culture can go hand in hand. ତେବେ ବିକାଶର ସୁଫଳ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଗର ଏକ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର। ସମାଜର ସବାତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ଯଦି ଉତ୍ଥାନ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ବା ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଦର୍ଶନ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦିବାସୀ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ, ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ ବିକାଶର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କିପରି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ କେମିତି ଭାବୁଥିବେ। ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରେ ଊଣା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ। 480 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଏକ ନଦୀମାତୃକାର ମାଟି। ଉର୍ବର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଦୀମାତୃକାର ଦାନ। ଆମ ପ୍ରଦେଶ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରବଣତାର ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। କାଳେ କାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାଧବମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହୋଇ ବିଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କୁଶଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀକୂଳ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ସେହିସବୁ ମନ୍ଦିର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଲଢ଼ୁଆ ବୀର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ କାହାକୁ ବା ଅଜଣା। ଏସବୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଭରି ରହିଛି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗର ନିପୁଣତା ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଜାଗୃତ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ବିକାଶ ନିହିତ। ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତକୁ ସୁସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଏହା ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। Thank you, Honorable President.
May I now request everybody to kindly stand up. The national anthem.